تیرے ہی کھولتے ہیں خدا، دل تو میں رکھنا ہاں، چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا، چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا، ہویا ہے ربا میرا، سکھی ہو جیڑی دھون دینا، سکھی ہو جیڑی دھون دینا، پر میں نہ بھولیا تیرا نام، تیری نجات شوق شابش ہوندی پہ ہوش میری جان۔ آئے خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے، ہیلیلویا، گلوری جیسس، ہیلیلویا، بولو خداوند یسوع مسیح کی آمین۔ آئے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوں۔ آپ سب کو میں نے بہت مس کیا وہاں پر۔ یاد رکھیے کہ انجیل سنانے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنے چرچ سے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور جا کر ہی انجیل سنانی ہے۔ یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یسوع کو فالو کرنے سے پہلے آپ کو بائبل میں یشوع کی کتاب میں پڑھایا کہ فرسٹ لیو ٹو پوزیشن، لیو ٹو یور پلیس، لیو ٹو یور کمفرٹ زون، تو پھر دین یو ول follow to Jesus Christ. If you don't want to ready for live to your positions, you cannot preach to gospel, nothing. تو شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کا کہ آپ نے میری غیر موجودگی کو بھی برداشت کیا، اور جتنے لوگوں نے خداوند کی خدمت کی، میری غیر موجودگی میں خدا کے کام کو سنبھالا، میں ان سب کا، چھوٹے بڑوں کا شکر گزار ہوں۔ ملیشین لوگوں کا آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملیشین کلیسیا آپ کو سلام پیش کر رہی تھی، اور میں نے آپ کا سلام ہر جگہ پر دیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھ لیں گے تو میں وہ تھوڑی سی گواہی خدا کے جلال کے لیے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آئیں اب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 7واں باب 14ویں آیت۔ جو پیغام کا عنوان ہے وہ یہ ہے، میری میں کو مجھ میں مار دے، میری میں کو مجھ میں مار دے۔ بڑی خطرناک شے ہے اے میں جیڑی ہے، بہت پیڑی شے ہے۔ اور اگر آپ میں کے ساتھ چل رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر بہت آسانی سے کام کرتی ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایمان کہنے سے ثابت نہیں ہوتا، ایمان کچھ چیزیں ڈیولپ کرتا ہے، جو میں نے 125 زبور میں آپ کو بتایا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آئی ایم بلیور، تو میں صرف اس کے یہ کہنے سے آئی ڈونٹ بلیو ٹو ہم نتھنگ، نو نو نو۔ لیکن اگر وہ بلیورز ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ اے تھوڑا کہ کہہ دیتا کہ میں بلیور ہوں، نو نو نو۔ ایسے ہی اگر آپ کی میں آپ میں کام کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ میں کام کریں گی۔ اس لیے آج دعا کریے، آج یہ پیغام ہے، میری میں کو مجھ میں مار دے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اس میں کو آپ اپنی، پولوس دنیا کا، بائبل مقدس کا ایک ہیرو خادم ہے، جو محنتوں میں زیادہ، جو مشقتوں میں زیادہ، جو کلام سنانے میں زیادہ، جو کلیسیائیں قائم کرنے میں زیادہ، جو آرام کرنے میں زیادہ، جو کوڑے کھانے میں زیادہ، جو بھید رکھنے میں زیادہ تھا، اس نے اس بھید کو بتایا کہ کس طریقے سے میں آدمیوں، بیٹیوں، بیٹوں اور لوگوں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ رومیو آپ نے میرے ساتھ نکالا ہے 7واں باب جو ہے، آپ میرے ساتھ ذرا عقاب سی نگاہ رکھیے گا، اور عقاب کی جو سائٹ ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے، تو آئیں اس نگاہ سے اس کو پڑھیے گا۔ 14ویں آیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔
بلکہ 9ویں آیت سے. تو اس میں تقریباً 40 سے 39 مرتبہ لفظ آیا ہے. ذرا غور سے سنیے. میں، میرا، مجھے. اور یہ لفظ جو ہے یہ 7ویں چیپٹر کے اندر ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ کیا کہیں آپ بھی اسی سین میں تو نہیں چل رہے. آپ اپنی میں کو تو نہیں اوپر کرنا چاہتے. آپ اپنے میں تو آگے نہیں بڑھ رہے. اور اگر آپ اپنی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ میں کام کریں گی. آپ کو کس میں آگے بڑھنا ہے اس کو آپ چیک کیجئے. if you are believer, if you are minister, if you are servant, whatever you are, لیکن must see کہ آپ کس میں آگے بڑھ رہے ہیں. آئیں ذرا دیکھیے جلدی سے. کیا عنوان ہے؟ میری میں کو مجھ میں مار دے. جب یہ میں آپ میں مرے گی تو پھر کچھ ڈیفرنٹ ہوگا. then you will be different, then you will be do something different, right? You will be different from the people. You will be different from the every type of the persons. You will see different, totally different. لیکن اگر آپ میں ہے تو پھر میں ایسا ہی کام کرے گی. آئیں ذرا دیکھیے. یہ ایک عظیم خدا کا خادم جو ہے وہ مجھے اور آپ پر روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا. یہ میں کو انڈر لائن کرتے جائیے گا. میں کو، مجھے، میرے. اور جس حکم کی منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا. یاد رکھیے جو میں جیتا ہے وہ بہکا ہوا شخص ہوتا ہے، ڈسیو کیا ہوا شخص ہوتا ہے. اور آئیں ذرا آگے بڑھیے. مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی دیا. ڈیڈ پرسن ہے. اگر if you are living in your self glory, this means you are dead, you are not alive. تو آپ کے ساتھ جو رہے گا وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گا، کیونکہ جس کے ساتھ لاش باندھ دی جائے وہ زندہ نو بھی لاش کر دینا. آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ لوگ زندہ ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں. آئیں آگے چلیے. لکھا ہے مجھے مار بھی ڈالا. پس شریعت پاک ہے، انڈر لائن کر دیجئے، اور حکم بھی پاک ہے اور راست ہے اور اچھا ہے. سنا آپ نے، کلام اچھا ہے، شریعت اچھی ہے، لیکن جب آپ اپنی میں جیتے ہیں، چرچ اچھا ہے، چرچ مقدس ہے، کلام مقدس ہے، ہولی اسپرٹ مقدس ہے، باپ مقدس ہے، بیٹا مقدس ہے، لیکن جب آپ اپنی میں جیتے ہیں وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اور آپ سیدھے نہیں ہوتے. آئیں ذرا دیکھیے. وہ اچھے ہیں، وہ راست ہیں، وہ پاک ہیں. پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت، میرے کو انڈر لائن کیے کتنی دفعہ آ گیا، مجھے کو موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو. آئیں جی ذرا 14ویں آیت ہم نے پڑھی تھی، ٹارگٹ ورس ہے، ذرا دیکھیے. لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر کہ جس کا تعلق اس کے مجرمانہ سلوک سے ہے، گناہ آلودہ سلوک سے ہے. لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں کیا ہوں؟ جسمانی. آپ نے سمجھا کہ کئی دفعہ میں اور آپ، میں نے آپ کو بتایا روح القدس، خدا، بیٹا، چرچ، خداوند کی رفاقت وہ اسپرچول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اپنی میں جیتے ہیں تو ہم فلیش پرسن ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ میں جسمانی ہوں تو اٹ از پاسبل. آپ چرچ میں رہ کر آپ جسمانی ہو سکتے ہیں، آپ خدمت میں رہ کے آپ جسمانی ہو سکتے ہیں، آپ فلیش میں موو کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ ایسا ہے لیکن میں جسمانی ہوں. اب جسم کو پہچاننے کے لیے آپ گلتیوں کے خط اس کے 5ویں باب غالباً اس کی 16ویں آیت میں اگر آپ چلے جائیں تو جسم کے کام ظاہر ہے. وہ کام آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں گے. آپ کلام میں ہوں گے، آپ چرچ میں ہوں گے، آپ خدمت میں ہوں گے، لیکن آپ جسم میں ہوں گے، آپ جسمانی ہوں گے. آپ کے فروٹس، آپ کے کام یہ بتائیں گے یو آر فلیش پرسن. پولوس کہہ رہا ہے کہ شریعت تو روحانی ہے، رہ گئی میری گل، میں جسمانی. اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا شخص
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। आपको पता है पाकिस्तान की बहुत बड़ी बर्बादी का जरिया मसला ये है कि लोग यहां बिके हुए हैं। आपको मैं बताऊं, जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है वो मुल्क भी खत्म हो जाते हैं। ये तारीख इस बात की गवाह रही है। जहां पर जजमेंट खत्म हो जाती है, जहां पर इंसाफ भी बिक जाता है, वहां पर फिर उस मुल्क का बचना नामुमकिन है। अगर मैं कहता हूं दुनिया मुल्क के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाए, लेकिन अगर इंसाफ खत्म ना हो तो उस मुल्क को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर पाएगी। अब आप सोचिए कि यहां पर लिखा है कि जिस्मानी है, मैं जिस्मानी हूं तो, और गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये बिके हुए शख्स हैं। मैं आपको बताऊं, बिकते हैं मैं और आप अपने बेनिफिट के पीछे। कहां मुझे कीमत मिल रही है, कहां मुझे ऑनर मिल रहा है, कहां मुझे इज्जत मिल रही है, कहां मुझे चांस मिल रहा है, कहां मुझे, तो ये बिके हुए, ये जिस्मानी हरकतें हैं, ये जिस्म में मूवमेंट करना है। तो कहता है मैं बिका हुआ और मैं जिस्मानी हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। अब देखिए, मैं और मैं आदमी को नफरती बनाती है, मैं आदमी को जो है वो बिकाऊ बनाती है, मैं आदमी को जिस्मानी बनाती है, मैं आदमी को अपनी इरादे जो कलाम के हैं उस पर नहीं, अपनी मर्जी अपनी मौजों पर चलने के लिए मजबूर करती है। आगे चलते हैं, लिखा है बस इस सूरत में मैं उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आप मैं में मूव करते हैं तो गुनाह आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आप मैं में मूव करते हो तो जिस्म आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आप मैं में काम चलते हो तो बिके हुए होते हैं, आप बिकाऊ शख्सियत की तरह चलते हैं। जब आप मैं में चलते हैं तो फिर आप जिस्मानी होते हैं। जब आप मैं में होते हैं तो अपने इरादे अपनी सोचों को पूरा करते हैं। जब आप मैं में होते हैं तो लिखा है गुनाह में होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, अंडरलाइन करते जाइए, कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं हुई, अलबत्ता इरादा तो मुझ में है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इधर देखिए, आप जब मैं में चलते हैं आप कभी भी नेक काम नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं, पौलुस इस बात का तजर्बा रखता है कि मुझ में कोई नेकी नहीं बसी हुई। तो गलत ट्राइयों को छोड़ दीजिए। अब आप कुछ नेक नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप अपनी मैं में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जो है वो आदमी को कभी भी कामयाब नहीं होने देती। मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं हुई, अलबत्ता इरादा मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। बहुत दफा आप जिस्म में ट्राई करते हैं, आप फेलियर रहते हैं। तो वो कहता है मुझसे बन नहीं पड़ती। आगे चलते हैं, लिखा है वो तो नहीं करता जिस बदी का इरादा नहीं करता उससे कर लेता हूं। सुना आपने, बदी में मूव करते हैं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। इधर देखिए, अगर आप अपनी मैं में चलते हैं तो आपका जो आप जिसकी ड्वेलिंग प्लेस बनते हैं वो सिन है। सिन आपकी ड्वेलिंग प्लेस बन जाता है, क्योंकि आप मैं को प्रमोट करने वाले हो, और मैं क्या करती है कि गुनाह आपकी जिंदगी में बस जाता है। गुनाह कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर बात शरीयत की हो रही है। एक तो आप खुद कभी जिस्म में तरक्की नहीं कर सकते, दूसरा दुनिया का कोई लॉ आपको गुनाह की, बिकाऊ की जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, गुनाह आलूदा जिंदगी और बदी की जिंदगी से और बुराई की जिंदगी से कोई भी लॉ, दुनिया में कोई भी शरीयत, कोई भी लॉ आपको रिहाई नहीं दे सकता। ना आपकी सेल्फ ग्लोरी,
نہ کوئی دنیا کا لا ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کو بدی سے، گناہ سے، میت سے، بکاؤ ہونے سے اور جسمانی ہونے سے روک سکے۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی پریکٹس، نہ آپ کا اپنی میں، اور نہ دنیا کی کوئی شریعت۔ ہاں شریعت اچھی ہے، اتنے اچھے اچھے اس کے آئین ہیں، لیکن وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتی۔ لکھا ہے کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ جو جسمانی شخص ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، وہ بکاؤ ہوتا ہے، وہ جسمانی ہوتا ہے، وہ گناہ آلودہ ہوتا ہے، نیکی کبھی اس سے بن نہیں پڑتی، وہ کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتا، اسپرچول فیلئر ہوتا ہے۔ اگر اس کو دنیا کی کوئی شریعت دے دی جائے، شریعت ناکام ہو جاتی ہے۔ شریعت اچھی ہے، شریعت خوب ہے، شریعت پاک ہے، شریعت راست ہے، لیکن وہ تجھے تیری میں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تب بھی تو لڑ کر گناہ کی زندگی میں اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیں آگے پڑھیے۔ اور مجھے ایسا چرچ نظر آتا ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اب سنیے لاسٹ بات۔ ہائے چانگری نکل گئی، میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ ان لکی پرسن ہوتا ہے وہ بلیسڈ نہیں ہوتا، ان لکی پرسن ہوتا ہے جو جسم میں چلتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسا لا، ایسی شریعت ڈھونڈ رہا ہے، ایسا پیٹرن، ایسا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اس کے سبب سے جسمانی حرکتوں سے اور گناہ سے اور کم بختی سے اور بکاؤ ہونے سے نکل آؤں، تو پھر کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ بلکہ یہ کہا کہ میں نے یہ جانا کہ میں کیا ہوا ہوں، کم بخت ہوا ہوں۔ اس موت کے بدن میں مجھے، اب ساری جگہوں پر میرے انڈر لائن ہوا ہے، مجھے آخری ہے، کون چھڑائے گا؟ ہیلیلویا۔ آج لوگ چرچ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، لوگ بلیورز کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ کریں، they are moving in he's moving in flesh, he's moving in اپنی میں وہ چل رہا ہے، اور جب آپ میں چلیں گے تو آپ قطعاً بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ساری اچھا جتنی چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں یہ ساری بائبل میں لکھی ہیں۔ اب وہ سوال ہے آگے، کوسچن مارک ہے، سنیں، کون چھڑائے گا؟ آج پاکستانی چرچ کو کون چھڑائے گا؟ آج لیڈرشپ کو کون چھڑائے گا؟ کون چھٹے گا؟ آپ کیسے چھٹیں گے اس بدبختی سے، اس بد نصیبی سے، اس جسمانی کام؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح پر دو طرح کی سیاست ہوئی۔ کتنی طرح کی؟ دو۔ ایک جو پولیٹکس ہے وہ معاشرتی پولیٹکس ہے اور سیاست ہے، لیکن ایک مذہبی پولیٹیشن ہوتی ہے۔ جب آپ جسم میں ہوتے ہیں تو آپ پارٹی بازی کرتے ہیں، جب آپ جسم میں ہوتے ہیں آپ پولیٹیشن کرتے ہیں، اور وہ پولیٹیشن کسی کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی مسیح کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن خداوند اس پولیٹیشنز کو مسیح میں زندہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اگر میں ہوں تو آپ جسمانی ہوں، اور اگر آپ جسمانی ہوں تو آپ جسمانی مذہبی پولیٹیشنز کے اندر پھنس جاؤ گے، اور یہ ساری باتیں آپ کے اندر کام کریں گی۔ میرا سوال ہے، میں نے آج آپ سے کہا تھا میری میں کو مجھ میں مار دے، میری میں کو مجھ میں مار دے۔ پولس کہتا ہے کون چھڑائے گا؟ اس میں تو کون آزاد کرے گا؟ میں شریعت کے پاس گیا، شریعت کو میں نے بہت غور سے دیکھا، اور یہ ہی واز اے اسکالر، اور یہ عالم تھا، اور کہتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، شریعت بھلی ہے، شریعت خوب ہے، شریعت نیک ہے، شریعت بہت زبردست ہے، لیکن میری میں کا علاج نہیں ہوا۔ میری میں نے مجھے بکاؤ بنا رکھا تھا، میری میں نے مجھے جسمانی بنا رکھا تھا، میری میں نے مجھے ڈیڈ پرسن بنا رکھا تھا، میری میں نے مجھے جسمانی، میری میں نے مجھے غلط ارادوں میں، میری میں نے مجھے گناہ کے اندر، میری میں نے میرے اندر ہر طرح کی بدی کو پیدا کیا ہوا تھا۔ میں اپنی میں سے تنگ تھا، اور میری میں نے مجھ کو بدبخت
دیا, کم بخت بنا دیا. چرچ آؤ 25ویں آیت دیکھیں. میں صرف یہ نہیں کہنے آیا کہ میری میں کو مجھ میں مار دے, میں یہ بتانے آیا ہوں کیسے کیسے میری میں مجھ میں اور آپ میں مرے گی. میری کوششوں سے نہیں مرے گی, آپ کی اسٹرگل سے, آپ کی طاقت سے نہیں بچے گی. اور جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں میں سے میں فتح پا جاؤں گا, میں سے میں روحانی ہو جاؤں گا, میں سے میں آگے نکل جاؤں گا, میں تو جسم ہے, میں تو بکاؤ ہے, میں تو کم بختی ہے, میں تو گناہ ہے, میں تو نہ راستی ہے, میں تو ہر طرح کی نالائکی ہے, میں تجھے گلوریس وکٹوریس لائف نہیں دے سکتی. افسوس میں تو نفسانی ہے, افسوس میں تو جسمانی ہے. کیسے موو کریں چرچ, کیسے چھوٹے اس میں سے؟ تو بائبل کہتی ہے ارے میں تجھے وہ نہیں کرنے دیتی جو خدا کا کلام کہتا ہے. میں تیرے گندے ناپاک پولیٹیشنز ارادوں کو پورا کرتی ہے. اور خدا کا کلام وہی رہتا ہے. میں کیا کرتی ہے؟ نیکی کو مار دیتی ہے, میں نفرتی بنا دیتی ہے. تجھے گھن آنے لگتی ہے, نفرتی ہو جاتے ہیں, میں نفرت کو جنم دیتی ہے. اور یہ صرف نہیں بلکہ گناہ ہمیں ہاری ہوئی زندگی دیتی ہے, اور گناہ ہی ساری چیزوں کی جڑ ہے. ارے نیک نیت کو ختم کر دیتی ہے, نیک ارادے کو ختم کر دیتی ہے. یہ ساری باتیں کلام مقدس مجھے بتاتا ہے کہ خدا کی شریعت پسند کرتی ہے, پسندیدہ ہے, خوب ہے, اچھی ہے, بھلی ہے, روحانی ہے. لیکن چرچ آج میں سے بھرے لوگوں سے ہے, آؤ کون اس کم بختی سے میں سے چھڑائے گا؟ ہائے, اگر آپ یہاں نہ چھوٹے, آپ کو نہیں پتا لگا, تو آپ ایک بڑی زندگی ہے چھوٹی ہائے پتہ کدے چ بدل جائے گی, ایک ابدی آگ کی ہائے میں بدل جائے گی. پوسیبل ہے آپ رسول ہو کر یہودا اسکروتھی کی طرح سب چیزوں میں شامل ہو کر آپ رہ جائیں. ہو سکتا ہے جہازی کی طرح آپ, جس کے پاس الیشا ایلیا کے پاس تھا, لیکن الیشا کے پاس جہازی تھا جس کے پاس ایلیا کا دگنا تھا, لیکن وہ اس میں سے اتنا بھی نہ لے سکا. وجہ پتہ کیا؟ وہ اپنی میں چل رہا تھا. پتہ ہے یہودا اسکروتھی آگے 12 شاگردوں کے نام ہے, اس میں یہودا اسکروتھی کا نہیں ہے کیونکہ وہ میں موو کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کرنتھیوس کے 10ویں باب میں جو بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے, وہ پانی میں شامل تھے, چٹان میں شامل تھے, خوراک میں شامل تھے, اس سارے کچھ میں شامل تھے, لیکن وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہوئے ماں سوائے 2 کے, کیونکہ وہ اپنی میں چل رہے تھے. آپ سوچیں اگر آپ نے اپنی میں کو نہ مارا تو آپ مر جائیں گے. مجھے اور آپ کو اپنی میں کو مارنا ہوگا, اس کا علاج کرنا ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ قیدی بنا دے گی, مجھے اور آپ کو یہ مجرم بنا دے گی, مجھے اور آپ کو یہ میں نفرت بنا دے گی, نفرتی بنا دے گی, مجھے اور آپ کو یہ میں گناہ آلودہ بنا دے گی, مجھے اور آپ کو یہ میں جسمانی رکھے گی. سب کچھ میں ہم شامل ہوں گے, لیکن اپنی میں جب جئیں گے تو یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں ہوگا. آئے آگے بڑھتے ہیں. جو ایگزامپلز میں نے آپ کو دی وہ میں موو کر رہے تھے. اور پولوس آپ کو پتہ ہے کہ کیسی جگہ پر آیا تھا؟ ادھر میری طرف دیکھیے. پولوس ایک ایسے شخص کی جگہ پر آیا تھا جو اپنی میں کی وجہ سے مر گیا, اور وہ یہودا اسکروتھی تھا. 2 چناؤ ہوئے تھے, ایک لوگوں نے چناؤ کیا تھا, ایک خود یسوع نے نیچے آ کر چنا تھا دمشق کی راہ پر, اور وہ پولوس تھا. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ خداوند میں اپنی میں موو نہیں کرنا چاہتا, خداوند میری میں کا علاج کر, خداوند میری میں میرے اندر میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے کام کر رہی ہے, اور یہ کام نفرت کا کر رہی ہے, یہ کام جسم کا کر رہی ہے, یہ کام گناہ کا کر رہی ہے, یہ کام کم بختی کا کر رہی ہے, یہ کام نیک ارادے کا نہیں کر رہی ہے, اس کے اندر نیک ارادے نہیں ہے, یہ جسم میں موو کر رہا ہوں, یہ مجھے مار دے گی, مجھے مار دے گی, مجھے چھڑا لے. میں شریعت کے پاس گیا, میں نے شریعت کو غور سے پڑھا, میں نے دیکھا
پسندیدہ ہے، شریعت اچھی ہے، شریعت خوب ہے، شریعت سچی ہے، شریعت روحانی ہے، لیکن پھر بھی میری میں وہیں پر رہ گئی۔ اب میری میں کا علاج کر دے خداوند، کون چھڑائے گا مجھے؟ ساتواں باپ میں سے بھرا ہوا ہے۔ آج آپ کے سامنے کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ باوجود زندگی میں کلیسیا میں موو کرتے ہوئے کئی سال ہوتے ہوئے وہ اپنی میں کے اندر موو کرتے ہیں، بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، اور وہ ان کاموں سے، ان کے ان کاموں سے جو بائبل بتاتی ہے جو میں کریٹ کرتی ہے۔ آئیں اس کا حل دیکھیے، سولوشن کیا ہے؟ تو بدبخت بنا دیتی ہے، بدحال بنا دیتی ہے، پرانا انسان بنا دیتی ہے، بگڑا ہوا بنا دیتی ہے، خراب بنا دیتی ہے، ناگوار بنا دیتی ہے، قید بنا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اصل میں جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خداوند میری میں کو مجھ میں مار دے، تو وہ کہہ رہا ہے میری میں سے مجھے چھڑا دے۔ کون چھڑائے گا میری میں سے؟ میری میں نے مجھے قید دی، میری میں نے مجھے بدبخت، میری میں نے مجھے گناہ آلودہ، میری میں نے مجھے جسمانی، میری میں نے مجھے پولیٹیشنز، میری میں نے مجھے بدکار، میری میں نے مجھے برا، اور میری میں نے مجھے کم بخت بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری میں مجھے لے ڈوبے، میں شخص کی جگہ پر ریپلیس ہوا ہوں، میں یہودا اسکروتھی کی جگہ پر بلایا گیا ہوں۔ اب میں اپنی میں نہیں جیوں گا، میں جسم میں نہیں مروں گا، میں جسم کے ارادے نہیں پورے کروں گا، میں گناہ کے ارادے نہیں پورے کروں گا، میں خداوند میں نہیں چلوں گا، میں یہودا اسکروتھی کی طرح بدبخت نہیں پڑوں گا، میں خداوند تیرے ساتھ تیری ہر شے میں موجود ہوں، لیکن میری میں کو مجھ میں مار دے، مجھے چھڑا لے، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ آپ کو پتہ ہے تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ اور وہ کیسے لڑی اس نے اچھی کشتی؟ آئیں ذرا دیکھیے سوال، بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ ایہی میرا ٹاپک ہے۔ میری میں کو مجھ میں مار دے، میری میں کو مجھ سے چھڑا دے، اپنے 25ویں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ یسوع اس میں کا خاتمے کا حل ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ربا رکھا شدا ربا را ہلا رکھا شدا ربا رکھا تھا۔ غرض کیا؟ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ آئے ذرا دیکھیے 8ویں باپ میں کیسے ختم ہوئی ہے؟ یسوع کے وسیلہ سے۔ آپ یسوع کو اپنی زندگی میں موقع دیجئے۔ یسوع جڑا پہلا کام کرے گا نا، کہے گا، آپ کو پتہ ہے یسوع نے کہا اگر if you want to follow to me take your cross then follow to me، تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ اور صلیب کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے اپنی خودی کا انکار کر دینا، اپنی میں کو مار دینا، اپنی سیلف گلوری کو مار دینا، جسم میں موو نہ کرنا۔ جسمانی صلیب جسم کو ختم کرتا ہے۔ صلیب جسم کے ہر ایک حصے پر کیل داغ دیتا ہے، کوڑے داغ دیتا ہے، کانٹے لگا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ صلیب پر مصلوب ہونا اپنی خودی کو، اپنی میں کو مار دینا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے تھا میں چاہنا انج دے بندیاں نو کل لاؤ، کوڑے لاؤ انج دے بندیاں نو، لیکن ہوا کیا؟ مجھے لگنے چاہیے تھے، کیونکہ میں اپنی میں زندہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی میں اپنی خودی میں موو کیا ہے۔ جب لوگوں نے مجھے پکڑا کہ اس کو سلیب پر ڈال دو، تو یسوع مسیح نے کہا نو، اینو سائڈ تے کر دے، میں دی میں دا علاج کراں گا۔ شریعت پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ جو جان گناہ کرے گی، گناہ کی مزدوری یہ کر رہی تھی شریعت۔ جب اس نے میری توہن تو پکڑا، تو یسوع نے کہا ٹھہرو، اس کو سائڈ پر کرنے دو، اور اس کی میں کے عوض میرے جسم کو قربان کر دو، اور میری میں کو صلیب پر
जाड़ा गया है। मेरी मैं को, अरे वो यीशु नहीं, मैं मसलूब हुआ हूं। अरे मेरी मैं मसलूब हुई है। अरे यीशु पर तो कोई गुनाह नहीं था, मेरा गुनाह लादा गया था। वो ना गुनाहगार था, ना है, ना होगा। लेकिन अगर आप यीशु के लोग हैं तो तेरी मैं सलीब पर दाग दी जाएगी, कीले मार दी जाएंगी उसे। और 8वीं आयत पढ़िए इधर मेरे वाल देखो। 7वां चैप्टर अब मैं ना पढ़ा ऐसे, लेकिन 8वां चैप्टर यीशु और रूह कुछ से भरा है। हालेलुया। इथे मैं मर गई है। आप देखिए, जब कोई मैं में नहीं जिंदा होता तो वो मसीह में जिंदा होता है। जो मैं में नहीं चलता वो रूह कुछ में मूव करता है। ते पहले मैं ना भी नहीं आया सी, लेकिन यहां पर अब वो रूह कुछ में भर गया है। पहला क्या हुआ है? मेरे और आपकी मैं का इलाज हुआ है सलीब पर, और मेरी और आपका कफारा दिया गया। असी कुछ किया? मेरी तरफ देखें, हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया। कोई अमल नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रियाजत नहीं की, किसी शरीयत पर अमल नहीं किया। यीशु ने खुद मेरे और आपका कफारा दे दिया। मैं कहना जिस दिन तुसी वाकई यीशु को लाओगे ना, पहला काम जेड़ा ताड़ी जिंदगी च होगा, ताड़ी मैं ताड़े अंदरों खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने हमारी मैं का कफारा दिया है। और जब मैं खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हो गया? इधर मेरे वाले देखो, मैं खत्म हो गई, शरीयत साढ़े को है नहीं, मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ है। अब मैं कैसे मूव करूंगा, कैसे चलूंगा? आए पढ़िए 8वां चैप्टर रूह कुछ से भरा है, जरा देखिए, पढ़ दीजिए। बस अब जो मसीह में है, हालेलुया। हुण किदे च वासी? मसीह में। मैं खत्म हो गई। सुने, मसीह बाप में है और मैं मसीह में हूं और रूह कुछ मुझ में है। एलो जी बंदे, ऐसा शख्स कभी अपनी मैं में नहीं जीता। जब मसीह तुझ में आ जाए और तू मसीह में हो, रूह कुछ, अब यहां पर लिखा है मसीह में है, उन पर सजा का हुक्म, उन पर कमबख्ती का हुक्म, उन पर हर तरह के गुनाह का सजा का हुक्म नहीं रहा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जब हम यीशु में आते हैं तो सजा का हुक्म नहीं रहता। अरे हम लानती नहीं रहते, हम नाराज नहीं रहते, हम गुनाहगार नहीं रहते, हम सजा याफ्ता नहीं रहते, हम हारे हुए नहीं होते, हमें किसी फतह की जरूरत नहीं होती, हम फतह याब होते हैं, हम रास्तबाज होते हैं। बड़े ठोक कर सीना का करें कि मैं रास्तबाज हूं, क्योंकि कलामे मुकद्दस कहता है तेरे गुनाह उस पर लाद दिए गए, उसकी रास्तबाजी तुझे दे दी गई। जब तू कहता है मैं रास्तबाज हूं तो तू अपनी नहीं, मसीह की रास्तबाजी का इकरार करता है। हालेलुया। सुने उन यीशु नु शर्म नहीं आती मेरे और आपके गुनाहों की खातिर नंगा होते, कोड़े खाते, थूक मुंह पर थुकवाते, अरे तमाचे खाते, तेरे गुनाह और मेरे गुनाह की खातिर एलानिया नंगा सलीब पर दुख और गुनाह सह रहा था और कह रहा था कि वो गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये गुनाह शवास के हैं। मैंने इसका कफारा दिया है, मैंने इसकी कमबख्ती मिटाई है, मैं इसके लिए लानती हो गया, मुझ पर गुनाह ला दिए गए, मैं सजा याफ्ता हो गया, मैंने सजा उठाई। ये यीशु तेरा और मेरी ऐलान करता है। उन्हें सानू दी रास्तबाजी, वो हमारी बदकारी की एलानिया बरमला तमाशा बनता है। सानू आज रास्तबाज कहने से शर्म आती है। हमारे पास तो रास्तबाजी थी नहीं, उसने अपनी रास्तबाजी हमें दे दी। साढ़े गुनाह आप ले ले, हमारे गुनाहों का बरमला उसने सलीब पर इकरार किया, तमाशा बना। वो बरमला उच्चे ते कर दे। आ तुसी उच्चे ते ओदी रास्तबाजी का इकरार नहीं कर सकते, अपने रास्त होने का नहीं। अरे तेरी रास्तबाजी तेरी नहीं है, तुझे मसीह की रास्तबाजी दी गई है।
तुझे, तेरे पास यीशु की रास्तबाजी है। तेरे गुनाह कहाँ गए? तेरे गुनाह स्लीब पर है। तेरी सजा कहाँ है? स्लीब पर है। इसलिए अब तू रास्तबाज है, अब तू कम वक्त नहीं है, अब तू गुनाहगार नहीं है, अब तुझ पर सजा का हुक्म नहीं है। दुनिया की कोई ताकत तुझे बादशाही में जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु जब तुझे और मुझे देखता है वो यीशु की रास्तबाजी देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आए आगे देखिए, ऐते नाजा काम हो गया। अब जिंदगी के सफर में काम क्या करेगी तेरी मेरी जिंदगी में? कफारा होने दे देता, माफी होने दे देती, रास्तबाज उसने बना दिया। अब देखें मैं की जगह पर क्या है। मेरी मैं को मुझ में मार दे तो पता क्या दिया गया? रूह कुछ दिया गया है। बोलो हालेलुया। मूव इन होली स्पिरिट। डोंट मूव इन योरसेल्फ, नथिंग। मूव इन होली स्पिरिट। जब तू मसीह में अपने कफारे को कबूल कर लेगा तो जमीन पर चलने के लिए तू जिस्म में नहीं चलेगा, पॉलिटिशियन में नहीं चलेगा, कम बख्ती में नहीं चलेगा, बिकाऊ होने में नहीं चलेगा, कैदी होने में नहीं चलेगा, जितनी बातें पीछे पड़ी नहीं चलेगा। उसकी जगह रूल कुछ जो है घेरा डाल लेगी। तू पाक जिंदगी के लिए रूल कुछ की कुवत में चलेगा। तू अपनी कम बख्ती को बदबख्ती में बदलने के लिए रूल कुछ में चलेगा। तू जिस्म से रूहानियत में चलने के लिए रूल कुछ में चलेगा। तू गवाह बनेगा रूल कुछ में। तू आगे चलेगा रूल कुछ में। हर तरह की कुवत तू पाक रूह के वसीला से पाएगा। ना तुझे कफारे के लिए कुछ करना पड़ा, ना कोई अमल करना पड़ा, ना कोई कफारा देना पड़ा। अब मूव करने के लिए भी तुझे किसी भी तरह की बदबख्ती और कैदी और गलत इरादे और जिस्म में और नफरत में नहीं, बल्कि तू रूल कुछ में मूव करेगा और रूल कुछ तुझे लेता चला जाएगा। तेरे अंदर अब मैं नहीं बल्कि रूल कुछ काम करेगा। आए जरा देखिए और अब निशान लगाते जाइए। 8वां चैप्टर रूह कुछ की कुवत से भरा है। हमें रूह कुछ दिया गया है, हमारी हौसला अफजाई की गई है। आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट गोइंग इन, आई एम नॉट मूविंग इन फ्लैश, नथिंग। आए जरा पढ़िए, अंडरलाइन करो की लिखा है जिंदगी के रूह की। तो क्या हुआ है? हमें गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया है? हालेलुया, हम आजाद हैं। रूल कुछ यीशु के कफारे ने किया और जिंदगी का रूह अब हम में काम करता है। मैं तो मौत लेकर आती है, लेकिन जिंदगी रूह जो है वो जिंदगी लेकर आता है। चर्च आओ, रूल कुछ से भरे और जिंदगी में मूव करें, नई जिंदगी में मूव करें, नई जिंदगी में चले। किसी शख्स ने कहा अगर कोई मुनज्जी पर हाथ डाल सकता है कि वो गुनाहगार था, क्योंकि यीशु ने यरूशलेम में खड़े होकर कहा था तुम में से कौन है जो मुझ में एक गुनाह साबित करे। किसी ने कहा कि अगर कोई मुनज्जी पर हाथ डाल सकता है कि वो गुनाहगार है तो फिर आए वो मुझ पर भी अपने हाथ को डाल सकता है। लेकिन अगर कोई यीशु को पर हाथ नहीं डाल सकता कि वो गुनाहगार है तो फिर मुझ पर भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मसीह ने मेरा कफारा दिया है। नाल ही रूह दिता है जिंदगी च चलने के लिए, जिंदगी पाने के लिए। आए आगे बढ़िए। भाई जेड़ी जिस्मानी हरकतां ने एदे ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं तो लिखा है क्या? पढ़े फिर से। हाँ, लिखा है जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी तो खुदा ने किया। ऊपर लिखा है खुदा यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दे दिया है। मेरे गुनाहों की सजा को मेरी मैं का इलाज सलीब पर हुआ है, मेरी मैं सलीब पर खत्म हुई है और वो यीशु मसीह ने उठाई है। आगे सुनिए क्या लिखा है जी, पढ़िए।
चौथी आयत तक, हाँ अच्छा सुनो भी, इधर जिस्म का शरीयत का तकाजा क्या था? शरीयत का तकाजा था जो जान गुनाह करेगी गुनाह की मजदूरी मौत है, और शरीयत का तकाजा यीशु ने पूरा कर दिया। मेरी और आपकी गुनाह की मजदूरी दी है और उसने मौत उठाई है, सजा उठाई है, और उसने शरीयत को पूरा कर दिया है। इसलिए ना शरीयत ने ना मेरी मैं ने मुझे आजाद किया, यीशु ने किया। और आगे देखिए क्या दिया है। हाँ। ओए होए बोलो खुदा यीशु मसीह की। अब रूह में मूव कीजिए, जो रूह में चलते हैं। वाह, पहले मैं में थे लेकिन कफारे के बाद अब जिस्म हैगा ही नहीं, अब रूह में चलते हैं अंडर द होली स्पिरिट। और साडे तो चंगे थे पुराने ऐदनामे दे लोग, वो पिलर ऑफ फायर पिलर ऑफ क्लाउड की में चलते थे। दिस मीन्स पिलर ऑफ क्लाउड साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, और प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड मीन्स यू आर गोइंग मूविंग इन होली स्पिरिट। साडे तो थे ओ चंगे जबकि कफारा नहीं हुआ था, लेकिन बादल को समझते थे, हजूरी को समझते थे, रूह में चलने को समझते थे। लिखा है कफारा हो गया, अब तेरे चलने का हल कोई और शय नहीं है। तू अब जिस्म में नहीं, कम बख्ती में नहीं, कैदी होने में नहीं, नफरत में नहीं, तू रूल कुछ में चलेगा। हालेलुया। ओए बंदे दी रूह च चाल कैसी प्यारी होगी। इफ यू आर मूविंग इन होली स्पिरिट यू विल बी डिफरेंट। बंदा ही कोई और शायद लगेगा, क्योंकि यार यू आर मूविंग इन होली स्पिरिट। तानू टोरेगा है पाकरू ने फड़िया ते रूह च टुरया बंदा नफरत च नहीं टुरदा, जिस्म च नहीं टुरदा, पॉलिटिशियन च नहीं टुरदा, पार्टी बाजी च नहीं टुरदा, कैदपने च नहीं टुरदा, अरे वो कम बख्ती च नहीं टुरदा, वो आजाद होकर अरे मसीह के रूल कुछ का हाथ पकड़कर नई कुवत में मूव करता है। कहना वो रूल कुछ में बंद कर कष्ट करते हैं, रूल कुछ तुझे जमीन की इंतहा तक मूव कराएगा। ते अगर आप टुरिया तो बड़ा ही औखा है। आए जरा आगे चलिए, देख डुक पेगा। आए जरा देखिए, क्योंकि जो है पीछे वाले ने मैं वाले जिस्मानी है। दो गल्ला, रूल कुछ जब तेरा हाथ पकड़ेगा तेरी जिस्मानी चाल खत्म, तेरी जिस्मानी गल्ला खत्म। ए जिस्मानी गल्ला यसू दे मारन दिया, और तेरी जिस्मानी ख्याल खत्म। वाह, fulfill the Holy Spirit. He is moving in spirit. He is discussion or talking in Holy Spirit. He is thinking in Holy Spirit. What a great personality. What a great church. What a great church. Full under the presence of the ख्याल, उसकी बातें, उसकी वॉक Holy Spirit के अंदर है। बंदे दे ख्याल, बंदे दे कोल बैठ जाओ, मैं कहना तुसी 1 मिनट बिठाओ, पोता नहीं खाली 1 मिनट, उसके गंदे ख्याल, उसके जिस्मानी ख्याल बता देंगे। He is moving in flesh, he is not moving in Holy Spirit. और मैंने बड़े बड़े खादमों को 5 मिनट चुना दे एक जुमले तो पहचान लिया कि ये जिस्म में मूव कर रहा है। He is doing for the people, he is doing for the fame और पता नहीं कादे because he is moving in flesh. सुनो, जो तेरी मैं तेरे चो मारेगा ते पहला कफारा तेरी जिंदगी च काम करेगा, कफारा तेनू आजाद कर देगा। तेरा दिल कहेगा मैं अपने आप नू रास्तबाज कर। मैं तो बड़ी डंके की चोट पर कहता हूं we are righteous person, I am righteous person, क्योंकि मेरी थोड़ा रास्तबाजी, जदों ने मेरी गुनाहां दा इकरार करन च शर्माया नहीं तो फिर मुझे उसकी रास्ती का इकरार करने से क्यों शर्म आती है? मेरी केड़ी अपनी रास्तबाजी है, मसीह की रास्तबाजी मुझे दी गई है।
इसलिए उसका इकरार करो। ते 3 गल्लां हो गईयां। रूहुल कुछ तुझे जिस्मानी हरकतों से बचाता है, रूहुल कुछ तुझे ख्याली, तुझे बातें रूहानी देता है, तेरे ख्याल रूहानी बना देता है। अगली पढ़िए। लेकिन जो ओए होए गल्लां भी रूहानी, ख्याल भी रूहानी, वाह चाल भी रूहानी। इंज लगदा है इत्थे के गालवा बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। अरे न्यू चर्च न्यू लाइफ में चलता है और न्यू लाइफ हॉली स्पिरिट देता है। आगे ओए होए जिस्मानी नियत। अच्छा एदा मतलब है आपको बताऊं, जब मैं और आप अपनी मैं में चलते हैं तो साडियां गल्लां भी जिस्मानियां, साडा चलना भी जिस्मानी, साडी नीयतां भी गंदियां जिस्मानी। तो अब देखिए जब रूहुल कुछ में मूव होते हैं तो रूहुल कुछ कैसा ट्यून करता है, टोरदा है नाल, जन जी नाल टोरदा है। असी भाई मूसा दे लोग तो चंगे आ, असी यशवा दे दौर तो चंगे आ। यशवा और मूसा ने यरदन और लाल समुंदर पार कराया था, असी आसमान पार करके बादशाही च जावांगे। हालेलुया। और सुने वो बदल दे नाल चलते सन, वो प्रेजेंस नाल चलते सन, लेकिन मैं और आप रूहुल मसीह में और रूहुल कुछ हम में है, रूहुल कुछ में चलते हैं। चलिए जी आगे बढ़िए। क्या करता है रूहुल? रबा लखा शदा रबा रा। रूहानी ते रूह ते अंडरलाइन करते जाना। देखें रूह ने हमें घेर लिया है। क्या लिखा है? मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इधर मेरे वाल देखो। बेचैन रूह जिस्मानी रूह होंदी है। जेड़ा बंदा जिस्म च बेटी बेटा मूव करदा ना, वो बेचैन जिहा होंदा है। इधर पाज उधर पाज, इतरा पैंतरा तिंकड़ा चिकड़ा पता नहीं की। लेकिन सुने, इफ यू आर अंडर द होली स्पिरिट you have a life, you live in peace, you will stay in peace। है खुदा दा इत्मीनान, पीसफुल रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप पतमस के जजीरों पर भी बुलंदियों के आसमान को लिखोगे। आप कैद में भी रहकर बिल्कुल सुते रहोगे। आपके यूसुफ की तरह बदतरीन हालात में भी आप ही बादशाह बनोगे। यूसुफ का पीस नहीं गया, पतरस का पीस नहीं गया, कैद च भी सुता, गहरी नींद। बाइबल च लिखा फरिश्ते ने ओदी पसलियां ते हाथ मार के उठ भाई। जैसे तुझी देखो, जब हम रूह में नहीं होते जिस्म में होते हैं तो हम बेचैन होते हैं और मौत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि वो पीस में होगा। आए आगे चलिए। इसलिए जिस्मानी नियत खुदा के दुश्मन है, तो दुश्मन बनाती है, लेकिन रूहानी यत रूह हमें दोस्त बना देता है। क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। मैंने देखा है जो लोग जिस्म में मूव करते, कभी भी वो ना अपने लीडर के ताबे होते हैं, ना वो चर्च इंतजाम के ताबे होते हैं, ना वो कलाम के ताबे होते हैं। और पहचान है, क्योंकि आपको पता है कि इब्लीस हमें हुक्म से गिराता है और हुक्म को तोड़ने के लिए ऐसा करता है। इत्थे लिखा भी है। वो फिर किसी ते काबू नहीं आंदा, ना शरीयत, ना लेना ना देना। ना आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, अगर आप होली स्पिरिट में हो तो छोटी बहन बड़ी बहन की ताबेदारी करेगी, बच्चे माँ बाप के करेंगे, कलीसिया पासबान की करेगी, और चर्च इंतजाम के ताबे होगी। क्योंकि रूल कुछ यही करता है, ना फरमान नहीं बनाता। आगे चले पढ़िए। और जड़े जिस्मानी ने आज उन्होंने पूछ लो ना, तो माँ प्यो दे तो नहीं खुश। उनका वो चर्च इंतजाम में बिगाड़ का सबब है, उनके लीडर्स उनसे नहीं खुश। खुदा, आप जिस्म में खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन कफारे में, लेकिन रूल कुछ में जब आप चले तो आप कामयाब, आप उस जगह पर पीसफुल, आप खुदा को खुश प्लीज करने वाले। आगे पढ़िए। हाँ, ओए होए रूहानी ते अंडरलाइन कर दो, जिथे भी रूह आया रूहानी आया अंडरलाइन कर दीजिए। ओए होए होए होए, तुम में क्या बचा हो?
اچھا اتنے پیچھے تسی پڑھو تھے میں غور کروایا تھا آپ میں اگر آپ کی میں بسی ہوئی ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوگے. اینو کڈو, میں کو نکالیں, رول کچھ کو بسنے دیجیے اور آپ مسیح میں ہو جائیے, کفارے میں, مسیح خدا میں ہے اور رول کچھ کو بسنے دیجیے. اگر جن میں رول کچھ بسا ہے, اب سوچئے کہ آپ میں تو نہیں بسی ہوئی, اور اوپر میں نے کہا تھا کہ لکھا ہوا ہے کہ میری میں جو ہے مجھ میں بسی ہوئی ہے, میری میں نے میرا یہ حال کر دیا ہے, میں خود غرض بناتی ہے, لیکن کون اس میں سے چھڑائے گا؟ لکھا ہے شرط یہ ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہو. واہ واہ واہ, رول کچھ میں بس کر دے. ادھر بتاؤ, میں آپ کو بتاؤں پینٹی کاسٹل چرچ جو ہے نا, اے روح چ پھسیا چرچ ہوتا ہے, روح یہ وسیا ہوتا ہے اور اے روح چ وسے ہوتے ہیں. اور آج میں نے دیکھا پینٹی کاسٹل چرچ رول کچھ کی خواہش ہی نہیں رکھتا. آپ کے چرچ میں رول کچھ کی عبادت کے لیے 10 دن روزہ اور دعا رکھتے ہیں. ہم 10 دن ہم رول کچھ پر ٹیچ کرتے ہیں. آج رول کچھ کو شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں, رول کچھ کو موقع دیجیے اور رول کچھ کو بسنے دیجیے. یہ تجھے جسمانی ہونے سے بچا لے گا, اور جب بسے گا تو کیا لکھا ہے 10ویں, مگر جس میں مسیح کا روح نہیں, جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. یاد رکھیے کہ روح کچھ تجھے مسیح کا بناتا ہے, رول کچھ تجھے چلنا سکھاتا ہے, رول کچھ تیری نیتیں ٹھیک کرتا ہے, رول کچھ. اچھا میری گل سنو, اے رول کچھ نے ہاتھ پھڑیا ٹورنا سکھاندا ہے جی میں ماں سکھاندی, پھر تجھے بات کرنا سکھاتا ہے جیسے ماں سکھاتی ہے, پازیٹیو بات, پھر تجھے تیرے خیال ٹھیک کرنا, بیٹا برا خیال نہیں, رول کچھ تجھے نیتیں ٹھیک کراتی ہے, رول کچھ کرتی ہے بس جا مجھ میں, مسیح میں تو ہے اس لیے میں تجھ پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. رول کچھ تجھ میں رہنا چاہتا ہے, اور صرف رہتا نہیں بلکہ لکھا ہے کہ وہ تجھے مسیح کا کر دیتا ہے. ہیلیلویا, سارے ذرا آتما چکو ہیلیلویا. آئے آگے بڑھے. ہاں, اگر مسیح تم میں ہے, واہ, اے بدن مردہ, رول کچھ تجھے مسیح کا کر دیتا ہے, مسیح تیرا ہو جاتا ہے, بدن مردہ ہو جاتا ہے, مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. ہیلیلویا. ارے جسم میں مردہ زندگی گزارتے ہیں لیکن روح میں راست بازی کی زندگی الائیو لائف گزارتے ہیں. اگر روح بسے گا تو آپ زندہ ہوں گے, آپ الائیو ہوں گے. آگے پڑھیے. واو, ہاں, بولو خداوند یسوع مسیح کی. پتہ ہے رول کچھ اتنا ہی کام نہیں کرے گا, پہلے تانوں ٹوری جائے گا, ٹوری جائے گا, ٹوری جائے گا. رول کچھ نے یسوع مسیح کو زندہ کیا, تمہیں زندگی کی روح, زندگی کے روح کی روحانی نیت, روحانی بات, روحانی سوچ, روحانی چلنا, اور پھر تجھے یہ زندہ بھی کر دے گا اور قبر مردوں میں سے بھی جلا دے گا, جلالی بدن دے دے گا. رول کچھ تیرے مرتے دم تک تیرا وفادار ہے. ہیلیلویا. اس نے جسے مسیح کو زندہ کیا, وہی روح ہمارے فانی بدنوں کو بھی کیا کر دے گا, زندہ کر دے گا اور جلالی بدن دے گا. 12ویں آیت پڑھیے. پس اے بھائیوں, ہم قرضدار تو ہیں. ہلو, جسم دے نہیں کہ جسمانی حرکتہ کر دے پھریے, بلکہ ہاں ہاں, اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے, ہلو, اگر میں زندگی گزار رہے ہو تو ضرور مرو گے. پیچھے کوئی بھی زندہ نہیں رہا, نہ عیساؤ زندہ رہا, نہ سیمول زندہ رہا. کوششاں انہوں نے بڑیاں کیتیاں, سیمول نہیں, اسماعیل, اور نہ ہی یہودا اسکریوتھی زندہ رہا, اور نہ ہی وہ 23,000 لوگ زندہ رہے, کیونکہ وہ موو کر رہے تھے جسم میں.
आए तो मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेश तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, रूह कुछ आपको ताकत देता है, किलिंग का काम करता है। बस तुसी एक काम करो, इधर मेरी तरफ देखें। निजात हमें यीशु के खून से मिल गई। टुरना रूल कुछ ने सिखा दिता, गला रूल कुछ ने सिखा दितिया, नीता रूल कुछ ने सीधियां कर दितिया, और ख्याल रूल कुछ ने सीधे कर दिए। जिंदा रूल कुछ करता है जी, और बसता रूल कुछ हमारे अंदर है। और सिर्फ ये नहीं करता, बल्कि जब रूल कुछ तुझ में बसेगा तो बोले मैं और आप किलिंग का काम करेंगे। किसका? जिथे जिथे सिर चुकेगा ना जिस्मानी काम, आप रूल कुछ के वसीला से उसे मारेंगे, उसे खत्म करेंगे। आए आगे पढ़िए, और रूल कुछ क्या करेगा। आमीन। रूल कुछ खुदा की रूह के अंडरलाइन करें, हदायत से चलते हैं। मतलब सुने, डायरेक्शन में रूल कुछ क्या करेगा, तुझे डायरेक्ट करेगा। इधर चल, उधर चल, एंड चल, इस तरह चल, और रूल कुछ की डायरेक्शंस में तू मूव करेगा। ये रूल कुछ करेगा, ये रूल कुछ हमें डायरेक्ट करेगा। आगे बढ़िए। हाँ, ए गुलामी की रूह जिस्म है, ये डर जिस्म है, लेकिन हमें कौन सी रूह मिली है? लिखा है बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। हेलो। जो तो रूल कुछ वास्ते है ना, एक खौफ खत्म हो जाता है, जिस्मानी बात खत्म हो जाती है, फिर तुम्हारा मन करता है। वला पाके नहीं आंदे तुसी। हेलो, वला पाके नहीं आंदे। कहंज वला पाके अब्राहम दा खुदा, इजाक दा खुदा, यकूब दा खुदा, एल शडाई ते एदोनाई ते पता नहीं की। लेकिन जब रूल कुछ तुझ में काम करता है तो डायरेक्ट ही तेरा दिल करेगा अब्बा। तू खुदा को क्या कहेगा? अब्बा पुकारेगा। अरे वो तुझे खुदा की कुर्बत अनायत करेगा, तुझे बताए करेगा, पुकारेगा और कहेगा अब्बा, और रूल कुछ तुझे अब्बा कहना सिखाएगा। हालेलुया। अब मेरी बात गौर से सुने। रूल कुछ आपके स्टेटस को बदल देता है। बंदा एवं गुलाम जब फिर रहा होता है, बंदा एवं डरिया जब फिर रहा होता है, बंदा एवं कैदी जब फिर रहा होता है, तो रूल कुछ जब तुझ में फंसाता है, कहना हेलो मत कर, हेलो खौफ न खा, तू कैदी नहीं है, यू आर सन, यू आर प्रिंस, यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस। और रूल कुछ तुझे उठा लाता है, रूल कुछ तुझे मोटिवेट कर लाता है, रूल कुछ तेरे स्टेटस को बदल लाता है। रूल मैंने क्या बंदा जो रूल कुछ तो बगैर नहीं होता ना, तो जब के अंदर ही विचार आ बढ़ जाता है कि भी खरे मैं यतीम हो गया, या खरे पता नहीं मेरा की पड़ेगा। लेकिन सुने, जब रूल कुछ तुझ में मूव करता है, तू एक बड़े स्टेटस के साथ जीता है। रूल कुछ कहता है तू बेचारा नहीं है, तू कैदी नहीं है, तू खौफ मत खा, तू बेटा है, तू बेटी है। फिर रूबा फिर कहता जो तू है, तो फिर खुद ही कहता है, रूह कहता है नहीं कहना आंदा ना तेन अब्बा कह, और रूह तुझे कहता अब्बा, कहता नहीं पुकार करता है अब्बा, और वो तुझे जोर का पुकारने के लिए कुव्वत और जोर देता है, और फिर बंदा बेटियां की तरह रहता है और रूल कुछ में मूव करता है। ये रूल कुछ काम करता है। आगे तो क्या लिखा है? रूह कुछ हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। लो जी, इधर देखिए, मेरे बात सुनिए। गवाही जिस्म में नहीं दी जा सकती। जितने काम मैं देख रहा हूं, एंड मुझे लग रहा है कि जैसे रूल कफारा यसू ने दे दिता, ते जीना रूल कुछ ने सिखा दिता। सुने, चलना वो रूल कुछ सिखा रहा है, नीयत ठीक करना रूल कुछ सिखा रहा है, ख्याल ठीक रूल कुछ कर रहा है। असी की कर रहे हैं, वो पाइए से तो वेल नहीं आ, पर रूल कुछ की गिरफ्त में चलना, बोलना, नीयत, ख्याल, जिंदा रहना, मसीह का हो जाना, और फिर जिस्म के कामों को खत्म करने, सारे रूह कुछ काम कर रहा है। और फिर खौफ की रूह
कैदी होने की रूह, अब्बा कहने का पुकारने की ताकत रूह कुछ दे रहा होता है। और जब रूह कुछ ये सब कुछ कर रहा होता है तो फिर एक और काम करता है। हेलो, बाइबल में कहते जब तुम रूह कुछ की कुवत पाओगे तो तुम जमीन की ताकत मेरे गवाह ठहरो। गवाही के लिए भी तुम्हें कौन तैयार करता है? रूह कुछ तैयार करता है। तो इधर मेरे वर्ग देखो, यीशु ने कहा जी ठहरे रहो जब तक तुम्हें जी मिलिया किसी आप पे ही गवाह बन गए। तो मैं वेख्या सी रूह सानू नहीं चाहिए पर असी गवाह जरूर है। और अगर आप बगैर रूह के गवाह हैं तो आप जमीन की घात तक नहीं जा सकेंगे। रूह कुछ का इंतजार करिए, रूह कुछ तुझे गवाह बनाएगा। उन्हें दी पहचान दी, उसने पा कहना सिखाया, उसने गल करनी सिखाई, उन्हें चलना सिखाया, उन्हें नीयत सिखाई, उन्हें जिंदा करना सिखाया, उन्हें हदायत करना सिखाई। मैं वेखे थे बंदा रूह च चल रहा है ही नहीं सोच कुछ, रूह में है। और रूह में कितनी तरक्की हो रही है। गल्ला ठीक, चाल ठीक, नीयत ठीक, बात ठीक, जिंदा रहना यीशु में, यीशु में, यीशु में बसा हुआ, रूल कुछ उसमें बसा हुआ, जिंदगी काम कर रही है। जिस्मानी हरकतें खत्म है, पुकार खौफ कैद खत्म है, बेटा पुकार रहे हैं और तो और गवाह बन गए हैं। आगे देखिए, ओए होए गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इधर देखो, इधर देखो, हम क्या है? गवाही देता है हम क्या है? ये रूल कुछ तुम्हें मजबूर करेगा, तुम्हें बताएगा भाई तू बेचारा नहीं, तू रास्तबाज है, तू बेचारा नहीं, तू बेटा में, तू बेचारा नहीं, तू फर्जंद में, तू बेचारा नहीं, तू रूल कुछ तुझ में बसा हुआ है। और फिर तू रूल कुछ की बात करने लगेगा। आगे पढ़िए। ओए होए अगर फर्जंद है तो जितना कुछ यीशु का है उसके मैं और आप वारिस हैं। जितना कुछ बाप का है मैं और आप वारिस हैं। असी गरीब नहीं है। मैं बताऊं, अगर हम याकूब की तरह डेरों में भी रहते हैं ना, सादे मिजाज डेरों में रहने वाले, पर वारिस हम हैं। हालेलुया, वारिस हम हैं। और ये बादशाही जब यीशु आएगा तब हमें पता लगेगा। हम वारिस हैं, फिरासत रखते हैं और हमारा कुछ कमाया हुआ नहीं है। वारिस, अरे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के वारिस जमीन पर घूम रहे हैं। अरे कुछ मकाम कोई शय नहीं चाहिए, उसके बावजूद हम वारिस हैं। अरे गुठड़ियों में लाल है, बेटे हैं, रूह से भरे हैं, रास्तबाज हैं, गवाह हैं, जिंदा हैं। अरे हदायत पर चलते हैं, रूह से विने हुए हैं। आगे चलो। ओहो सुनो, किसके हम मिरास? हम मिरास का मतलब होता है हम पल्ला हो जाना। असी कोई माड़ी शय हम मसीह के हम मिरास हैं। जिमें हम जुल्फ होंदा ना, भावें दूजे दी जुल्फ होवे या ना होवे, उत्थे शक है, उत्थे फिर भी जुल्फ रह ही जाती है, लेकिन यहां नहीं रहेगी। हम मसीह के हम मिरास हैं। जैसी मसीह की मिरास वैसी हमारी है। असी गरीब हाँ? नो नो नो, वी आर रिच इन होली स्पिरिट। ते सानू समाना ते अजे जेडे थले वाले काम सन ए दुनिया च चला रहे, ते जो जिंदा किया ना, ते और फिर सानू बेटे वारस मिरास आए। अगली दो बातें देखें और दुआ करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। ओए होए होए, इधर देखो मेरे वाल। आप बाइबल में से स्लीब निकाल दीजिए तो पूरी बाइबल खत्म हो जाएगी। स्लीब दुख है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसे माँ बाप, ऐसे उस्ताद मिले हैं जिन्होंने तानू सिर्फ लाडा ते ही रखा है, तो याद रखिए आप एक दिन किसी काम दे नहीं रहोगे। यीशु के पीछे जेड़े आ रहे सन, हेलो मिस्टर किते स्लीप चुकते मेरे पीछे आ, स्लीप तो बगैर ना आई, सारे ही नट गए, चंद रह गए। आज चर्च में आपके साथ स्लीप की बात, अगर आप रूल कुछ से भरे हैं तो आप दुखों की बात करेंगे, आप दुखों में आके बढ़ेंगे, आप दुखों में मूव करेंगे, आप दुखों। मैं वे क्या बुढ़ी बंदे नू छड़ देंदी जिथे दुख आना। और मैंने देखा है
बच्चे माँ बाप को छोड़ देते जिथे दुख आन, और मैंने देखा है कि मसीह को छोड़ गए उन दुखों की स्लीप को उठाने के लिए, और उन्होंने दुख पाए। याद सुनिए कि जब रूल कुछ, हेलो, जब रूल कुछ तेरी जिंदगी में काम करेगा, तेनू माड़ा बंदा नहीं बनाएगा, हेलो, हलवा खाने वाला नहीं बनाएगा, हेलो, तुझे कंफर्ट जोन में नहीं रखेगा, नथिंग, तुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। मुझे कोई शख्स बाइबल में कामयाब दिखा दीजिए, मैं आपको उसको दुखों में दिखा दूंगा। दाऊद को देखिए, यूसुफ को देखिए, इन 12-11 शागिर्दों को देखिए, इन्हां दी चमड़ियां ला दित्तियां गईयां, और साडा ਅਸੀਂ पता की बनना चाहते हैं, वो की कहते ने, वो बर्गर फैमिली दे लोग, वो की कहीदा, मम्मी डैडी चर्च, थोड़ा जिहा डांटिया ते भज गया बंदा है, थोड़ी जी डांट पई ते फारग है कच्चा चर्च। यीशु तो पीछे मुड़कर कहता था अपनी स्लीप उठा, वो चाहता सी या तो सिपाही बन जाए या भगोड़ा बन जाए, और मैं भी यही चाहता हूं, आप भगोड़े बन जाए या सिपाही बन जाए। यीशु का रूल कुछ दुखों में हमें, देखो रूल कुछ कितना कुछ सिखाया उन्हें, लेकिन एक चीज सिखाना चाहता है, दुख सिखाता है। जिस चर्च में, जिस घराने में दुखों की तरबियत खत्म हो जाती है, वहां पर उकाब नहीं पैदा होते, मुर्गियां ही रहंदियां अपने वजन नाल थल्ले ही पार मारती रहंदी। हम उकाब है, ईगल है, और ईगल की कभी आप परवरिश ट्रेनिंग देखें तो वो दुखों में है, और जो दुख सहते हैं वही था। तो मैं तुम दसा, आज चर्च इसलिए कच्चा है, चर्च में दुखों की प्रैक्टिस, दुखों में से गुजरना, दुख की बात, स्लीप की बात, दर्द की बात, बर्दाश्त की बात, पेन की बात, खून की बात, कोड़ों की बात खत्म हो गई है। हमें वो चर्च चाहिए जो ब्लेसिंग दे, जो ऑनर दे, जो इज्जत दे, जो नाम दे, जो शेल्टर दे, जो राशन दे, जो पैसे दे, पता नहीं की कुछ दवे, फिर रहेंगे, वरना अदरवाइज वी तो फिर हम भाग जाएंगे, वी विल रन अवे। हाँ, तो फिर ऐसा ही हम करेंगे। अगर मसीह की तरबियत है तो फिर आप दुखों में परवरिश जाए। कैडेट को देखिए, वो दुखों में पढ़कर कामयाब लोग बनते हैं। आप किसी भी स्टोरी, हिस्ट्री को उठा लीजिए, उसके पीछे दुख है। आए जरा यहां पर भी देखिए, पहले क्रॉस है, पहले क्रॉस है, फिर क्राउन है। साढ़े बगैर ही क्रॉस तो क्राउन। मैं कहता हूं ये तरबियत तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन दुखों में परवरिश पाना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी ने दुखों में परवरिश पाई है। जरा देखिए, हम इसके साथ दुख उठाएं। हेलो, हलवा खांदे दुख भी चुकिया करो, आंसू भी बहाया करो, दुखों में भी चला करो, स्टेटस के बगैर भी चला करो, मर्तबे के बगैर भी चला करो, बगैर किसी खर्च और लालच के बगैर भी चला करो। ये रूल कुछ की तरबियत है, दुख सिखाता है। ते अज दा पादरी बेचारा चाह चुक चुक की फावा हो गया, ते जदों तक चुकदा रहेगा फावा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन चर्च को दुख उठाना सिखाएगा, उस दिन चर्च मजबूत चर्च बनेगा। लिखा है ताकि, हाँ, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। इत्थे वेखो, रूल कुछ ने हाथ फड़िया, चलना सिखाया, नीयत सिखाई, गल्लां सिखाइया, थिंक सिखाई, जीना सिखाया, यीशु च रहना सिखाया, रूल कुछ च रहना सिखाया, हदायत करनी सिखाई, दलेरी सिखाई, बेटा कहलाना सिखाया और बेटा समझाया, और फिर पापा कहना सिखाया, गवाह बनना सिखाया, और फिर इसके साथ साथ वारिस बनाया, मिरास दी। फिर कहता ठहर जा, दुख उठा, दुख उठा, अरे दुख उठाना भी सीख, आंसुओं के साथ चलना भी सीख। तो फिर की लिखा, जलाल पाएगा। हालेलुया। किथे टुर गए सी पता है? आसमान पर जलाल में। अब जलाल में इथों चुके उन्हें, रूल कुछ ने हाथ पकड़ा और आसमान पर ले गया। आए आखिरी बात पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। सारे बोलो इसी तरह। सुना दर तुसी कमजोर हो ना, तो तुहानू जिस्म च चलने की लोड़ नहीं है। कमजोर हो, कमजोरी में, तो मैं वेख्या सी थे कमजोरी में चलने में मदद करता, बातों में मदद करता, नीयत में मदद करता। कफारा यीशु ने दे दिया,
मदद रूल कुछ ने दे दी। हमें यीशु की तरह चलना, हमें यीशु की तरह नीयत, हमें यीशु की तरह ख्याल, हमें यीशु की तरह जिंदा, हमें यीशु में बसाता और रूल कुछ हम में बसता। हदायत हमें मदद करता, हदायत में हमारी मदद करता, बेटा समझाने में मदद करता, अब्बा कहने में मदद करता, और जलाल वरासत मिराश में मदद करता, और दुख उठाने में। इधर देखो मेरी गल, जो तुम्हें दुख कहना सिखाएगा ना तो खुद भी नाल होएगा ताड़े। बाइबल च पढ़ लेने लिखा, जब तू दुखों में होगा तो मैं कितने होऊंगा। उन्हें कहा मैं ताड़े नाल होऊंगा। सैलाबों में आग च कौन सी? 3 पाए किन्ने सन? और यशायाह की किताब गालबन उसके 43वें बात में लिखा, जब तू सैलाबों में होगा, इसमें होगा, तो तू कहाँ होगा? मैं तेरे साथ होऊंगा, दुखों में मैं तेरे साथ होऊंगा। फिर दुख तेनू तकलीफ नहीं देंगे, फिर दुखों को तू इंजॉय करेगा, दुखों में तू ठहरेगा, बचेगा नहीं, बल्कि दुखों में तू ग्लोरी की तरफ जाएगा। फिर इन्होंने लिखा वो कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफाहत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। अच्छा असी दुआ च गल्लां करने आ ते रूल कुछ आमा पड़ता है। जरा सुनना इस बात को, असी इन्नियां गल्लां करने आ, गल्लां दा घटिया खादा सी दुआ च, ते रूल कुछ जिवें करदा कहंदा गल्लां गुल्लां खत्म कर और मैं तुम में आए भरूंगा। आ करता है, और बाइबल में लिखा है खुदा जानता है कि रूह की नीयत क्या है, ओदी आ भी समझ जाता है। तुसी मैं कहना गल्ला छड़ो, रूल कुछ च भर के किधरी तुसी खैर सुबाना पढ़ो और सिसकियां भरने लगो। मुझे याद है हन्ना सिसकियां ले रही थी, नो वर्ड्स, शी इज क्राइंग, शी इज वीपिंग। मुझे याद है वो बच्चा हाजरा का, वो रो रहा था, नो नीड्स फॉर योर वर्ड्स। जब तू रूल कुछ में आए भरेगा, अरे झुक जाएगा, आ करने लगेगा, तो वो खुदा रूल कुछ की आग को समझता है। लिखा है, मेरे साथ बोले, और दिलों का परखने वाला जानता है। ए जेड़ी आग है ना, इसका मतलब क्या है? दिलों का परखने वाला। अरे दिलों को परख लेता है, दिलों को जान लेता है। नो नीड्स फॉर योर वर्ड्स, लेकिन जब तू रूह में भर कर आ भरता है तो दिलों को परखने वाला जान लेता है। की जान लेंदा है? रूह की क्या नीयत है। रूह जड़ा तड़े विच आ कर रहा है, ओदी पूरी स्टोरी समझ लेंदा है। साडी गल्लां नहीं समझ आंदी, जिस्म च दुआवां नहीं सुनिया जांदियां। जब रूह में आप आ भरते हो तो दिलों को परखने वाला जान लेता है रूह की क्या नीयत है, रूह ने क्यों आ भरी है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और कहिए, मेरी मैं को मुझ में मार दे। आओ कहिए, मेरी मैं को मुझ में मार दे। Your life will be easy. When will you move in Holy Spirit? You will be feel easy. You will be feel free. When will you move in Holy Spirit? आओ अपने कदमों पर खड़े होकर कहिए, मुझे रूल कुछ में चलने का फजल दे। मुझे मेरी मैं से कौन छुड़ाएगा? मसीह और उसका रूह। आओ अपनी मैं से निकलिए, आए यीशु के रूह को मौका दीजिए। आए कि ये मेरी मैं को मुझ में मार दे। आप मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर अब दुआ करना शुरू कीजिए और कहिए, मेरी मैं को मुझ में मार दे। कहिए, मेरी मैं को मुझ में मार दे। इस मैं ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। अब इसकी जगह पर सलीब का कफारा, अब इसकी जगह पर रूल कुछ की नई जिंदगी को मौका देते। रूल कुछ मेरा मददगार हो, रूल कुछ मेरी कमजोरी में मदद करे और मुझे जलाल तक ले जाए। रूल कुछ के ट्रेंड लोग दुखों में भी ट्रेंड होते हैं,
चलने में भी ट्रेंड होते हैं, नीयतों में भी ट्रेंड होते हैं, वो ख्यालों में भी ट्रेंड होते हैं, वो बा कहने में भी ट्रेंड होते हैं, वो आए भरने में भी ट्रेंड होते हैं, वो गवाह बनने में भी ट्रेंड होते हैं, वो बेटे होने में भी और वो वारिस मिरास पाने में भी। दोनों हाथ उठा और रूल कुछ को मौका दे दे, तेरी जिंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी। होली स्पिरिट को मौका दे दे, देख ले अपनी बदबख्ती और कमबख्ती का इलाज रिप्लेस कर ले, अपनी मैं को रूल कुछ से बदल दे। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। रबाला का शदा, रबाला का शदारा, हिलो रुको शोदो रोबो लुको शोदो रोबो। खुदा कभी अपना म्यार नहीं गिराता, रूल कुछ कभी अपना म्यार नहीं गिराता। उसने 70 को जाने दिया, वो अपनी मैं में जीना चाहते थे। उसने 12 को रहने दिया और कहा तुम में से कौन है जो जाना चाहता है। पतरस ने कहा जिंदगी और जिंदगी की बातें तेरे पास है, कहां जाएं। तो उसने कहा सलीब उठा और मेरे पीछे आ जा। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर।